Evo nas u Ulcinju, tačnije pored Stare tvrđave. Krećemo odatle. Ovo je najjužniji grad u Crnoj Gori. Smatra se da je star više od 2000 godina i da su ga osnovali Iliri. Bio je veoma važan pomorski i trgovački centar. Oko 17. i 18. veka ovde je boravio i veliki broj gusara. Većina stanovništva je albanske nacionalnosti jer se granica nalazi na samo 10 km. U Ulcinju se nalazi i tvrđava, odnosno Stari grad, odakle i započinjemo istraživanje. Stari grad se nalazi uz more i okružen je debelim kamenim zidinama. Veruje se da su gradnju započeli Grci krajem 5. veka pre nove ere, ali je njihov rad srušio zemljotres u 5. veku. Za današnji izgled grada zaslužni su Rimljani koji su ga obnovili u 6. veku. U Stari grad ulazimo sa severne strane. Odmah po ulasku put se račva. Levo se ide u citadelu, a desno ostatak Starog grada. Mi smo krenuli ka citadeli. Sa leve strane se nalazi plato, a ispod njega je smešten Lipidarijum i Topovska đulata. Sa desne strane je crkva džamija. Sagrađena je 1510. kao crkva Svete Marije, ali je 1571. godine pretvorena u džamiju Sultan Selima II. Unutrašnjost nismo vidjeli jer je trenutno bila zatvorena. Sa druge strane plato je stari Ilirski zid i ovaj deo nije sasvim uređen. Penjemo se na plato odakle se proteže predivan pogled na more. Ulaz smo platili 1 euro, tvrđava je lepa, pogled je sa ove strane odlično, vidi se ceo Ulcinj, sa druge strane more, zaista dobra lokacija i jako lep pogled. Međutim, trava, rastinje, đubre i poneka testerica. Citadela je prostrana, a u njoj se nalazi jedan ranohrišćanski grob i gomila zarađalih metalnih stolica. Sa druge strane se proteže prelep pogled na grad. Između citadele i crkve džamije nalazi se kula Balšića koja dominira čitavom okolinom. Ulaz unutra nije moguć, ali zato ispod postoji prolaz u kome je smeštena gomila dasaka i ostalog građevinskog materijala. Nastavljamo šetnju uskim prolazima Starog grada i uživamo u lepoti njegove arhitekture. Završili smo obilazak Starog grada. Što se tiče same tvrđave, mislim da tu fali malo da se doradi, uredi, sredi trava i bilo bi to ok. Što se tiče samog Starog grada, nije loše. Postoji jedna lepa plaža na kojoj sam baš uživao, skroz dole, znači kad se popnete pa siđete skroz sa druge strane. Zove se Sunset Beach. Što se tiče ovog dela izvan tvrđave, i taj deo je sasvim ok. Postoji smeštaj, postoji dosta restorana. Jedino bi takođe trebalo da se poradi opet na, naravno, đubretu. Pored same tvrđave je smeštena i gradska plaža. Dugačka je oko 350 metara. Prekrivena je sitnim peskom i osim opušaka cigareta relativno čista. Ukoliko dolazite u sezoni, ovde se za slobodno mesto treba izboriti. Zapadno od Ulcinja je plaža Valdanos, koju smo posetili prilikom dolaska. Usput smo zastali na vidikovac kako bismo napravili nekoliko fotografija. Plaža je zaista predivna. U pitanju je sitan kamen, nema gužve i što je najvažnije, čisto je. A sada onaj najlepši deo. Na samo par kilometara od Ulcinja nalazi se velika plaža. Sa svojom dužinom od 12 km jedna je od najdužih u Evropi. Podeljena je na više manjih plaža sa mnoštvom kafeja i restorana. Mesta ima dovoljno za sve. Istočno od velike plaže pa sve do granice sa Albanijom prostire se i plaža Ada Bojana. Smeštena je na ostrvu Bojana koje sa dve strane opkružuje reka Buna, a sa treće Jadransko more.
Plaža je dugačka nekih 3 km i takođe je u pitanju sitan pesak. Plaža je namenjena nudistima i na ostrvu se nalazi čitav nudistički kompleks. Međutim, u posljednjih par godina zapadni deo plaže sve više okupiraju tekstilci, a neretko zalutaju i na nudistički deo. Ovde na ušću, tačnije na obali reke Bune, nalazi se i nekoliko dobrih konoba, odnosno restorana. Mi smo uživali u vrhunskoj večeri za samo 10 € po osobi. Nakon fine večere, obišli smo ovu posljednju plažu, snimili par kadrova i napokon se vraćamo u smeštaj. Nažalost, u povratku je bila tolika gužva da smo za 2 sata prešli jedva 15 km. Ovo je veliki problem u ovom delu Crne Gore, jer postoji samo jedan put koji povezuje sva ova primorska mesta, pa su gužve svakodnevna pojava. Novi dan i mi krećemo u nove pobjede. Danas obilazimo severni deo ovog regiona. Idemo sve do granice sa Albanijom, a zatim se vraćamo starim putem pored Skadarskog jezera i kružno sve do Bara. Pogled odavde je zaista predivan. Jedino što vam treba neka štipaljka za nos da se ne biste ugušili od ovolikog smrada. Ovo je moja najveća zamerka. Đubreta ima na svakom koraku. I evo nas u blizini arheološkog nalazišta Svač, a u pitanju su ostaci srednjevekovnog utvrđenja. Nažalost, do samog lokaliteta nećemo moći da dođemo zato što se ovde nalazi jedna kapija koja je zatvorena. Sve je inače uraslo u travu i ovo arheološko nalazište još uvek nije ispitano, istraženo i uređeno. Kažu da je Svač u svoje vreme bio veći i od Kotora, ali do danas nije ostalo skoro ništa jer su ga 1242. potpuno uništili Mongoli, a 1571. Turci. Sljedeća stanica je Vidikovac Stegvaš, koji se nalazi nekih 200 metara od granice sa Albanijom. Put je nešto uži i nije loš, jedino treba biti obazriv na strminu sa desne strane. Pogledajte kako je odavde lepo. Ovde se vidi Crna Gora, a na ovoj strani ovamo je Albanija. A sad ću vam pokažem i sa druge strane gde se vidi Skadarsko jezero. To je ta druga strana, dakle ovde se takođe vidi opet Albanija, do ovde do nekog dela i ovaj krak je isto Albanija, a ovamo je Crna Gora. Nakon kraće pauze i slikanja, krećemo dalje. Nalazimo se nadomak sela Boljević gde se nalazi ovaj lokalitet sa 12 bunara. Ne zna se ko ih je tačno kopao, niti kada. U ono vreme običaj je bio da mladić, kako bi pokazao svoju zrelost, mora najpre da pokaže neku svoju veštinu ili umeće. Tako je jedan mladić, po verovanju, prolazio ovde i ispod jednog kestena ugledao prelepu devojku. Kada je pokušao da je zaprosi, njeni roditelji su to odbili i postavili mu uslov da iskopa sličan bunar kao onaj koji je knez Jovan iskopao Kosari. On je tada krenuo da kopa, međutim naišao je na problem tako što nikako nije uspevao da prebaci 10, odnosno 12 metara dubine. Jedne noći je imao san u kome mu je rečeno da umesto da kopa jedan bunar od 100 metara, da iskopa 12 od po 10 metara. I tako je on iskopao ovih 12 bunara koji se i danas ovde nalaze. Mesto je zaista super, bunari su divni, mislim da je i voda za piće ovde sa 2 bunara. Iz jednog ima neko crevo, verovatno neko koristi vodu za navodnjavanje, a ovde iza mene se nalazi nekoliko ovih velikih drveta gde možete da uživate u odličnom hladu. Inače, do samog mesta možete da dođete i autom. Mi smo malo zalutali zato što navigacija nije baš pokazivala preciznu lokaciju, već je pokazivala na mesto koje se nalazi jedno 500 metara dalje odavde. Naravno, ovo je samo legenda, a prava istorija ostaje nepoznata. Bunare je gradilo lokalno stanovništvo, a pored njih se nalazi i bazen Pojilo u koji se sakupljala voda pre izgradnje bunara. I evo nas kod ostataka
ovog starog manastira, a u pitanju je Prečista krajina. Manastir se prvi put spominje krajem 10. veka, a pretpostavlja se da je napušten krajem 17. Od celog kompleksa opstala je jedino ova kula. Negde na polovini puta nailazimo na Vidikovac livarij. Odavde se vidi nekoliko malih ostrva na kojima se nalaze manastiri Moračnik, Beška i Starčeva Gorica. Manastiri datiraju 14. i 15. veka i svaki je na svom ostrvu. Vrlo su skromni, a do njih se može doći jedino čamcom. Odavde kreće znatno lošiji put, prepun nepreglednih krivina i izuzetno uzak, tako da je mimoilaženje pravi izazov. Pre samog silaska prolazimo pored još jednog vidikovca. Na samom kraju ovog putovanja svraćamo i do tvrđave Besac. O tvrđavi se ne zna mnogo. Jedna teorija govori da su je podigli Turci u 15. veku, a druga da je podigao Petar II. Petrović Njegoš u 19. veku. Tvrđava je mala, a unutra se nalazi restoran. Na samom vrhu ove tvrđave se nalazi i ovi stolovi, odnosno ovaj kafe bar. Jako kreativno rešenje, jako je lep pogled odavde svuda u krug, sve se vidi, dobra lokacija i jako lepo uređeno, tako da ukoliko želite da dođete na jednu lepu kafu, možete ovde slobodno da svratite. Ulazak je 2,5 eura, a za goste restorana besplatan. Mnogi ljudi letuju u Crnoj Gori jer je ovo popularna, ali i jeftina turistička destinacija. Međutim, većina njih nije videla ništa osim mora. Možda je razlog loša infrastruktura ili nedostatak marketinga, ali Crna Gora ima još toga da ponudi. Ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite like, a mi se vidimo.